guys, another day, another blessings. Today is magtitinda kami uli dito sa Coastal. Kasama ko tong batang driver. All around to eh. Driver. Tindira. Tindira pa. O, diba? Okay. Park lang natin para dito. Wala pa yung mga, yung kano, nandoon sa unahan yung kano. No? Yan guys. Sige pa. Hop. Tama na. Thank you. Ate. Okay. Kabet-bet, sipag-sipag naman tong aking driver. O, diba? Bukas na kami guys. Ayan guys, oh. Okay na. Okay na to. Magbukas na kami guys. Aming paninda guys. Ano ba to? Oh, yun. Oo, wait lang.